रोज़ अव्वल से तय किया हुआ है कि हम बलूचिस्तान के एहसास महरूमी, बलूचिस्तान में होने वाले नारवा सलूक, बलूचिस्तान की बदहाली का खात्मा और तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मरातों से जिसको रोज़ अव्वल से बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया गया है, और बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक़ की वो खिलाफ वर्जियाँ जिसके लिए रोज़ अव्वल से हम आवाज़ उठाते आ रहे हैं, हम तमाम उन लोगों से, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले अकाबरीन से ये गुजारिश करते हैं कि मिनिमम नुकात पर, कम से कम नुकात पर मुत्तफिक होकर बलूचिस्तान की सियासी, बलूचिस्तान की माशी, बलूचिस्तान की इंसानी हुकूक की वो कश्ती जो डूबने वाली है, उसको सहारा देकर हम उसको किनारे पर तक ले आए। जो अभी तक भटके हुए हैं, जो अभी तक अपनी मंजिल की तलाश में हैं, जो अभी तक ये फैसला कर नहीं पाए कि उनको किस समत जाना है, हम उनको भी दावत देते हैं कि वो भी आए, इस कारवान में शामिल हों। इसमें ना क़यादत की कोई शराइत है, इसमें ना किसी ओहदे की जो है शराइत है। हम भी एक कारकुन के तहत, उनको भी हम कारकुनों की तहत हैसियत के तौर पर दावत देते हैं कि उसमें शामिल हों। जब हम बलूचिस्तान के जमा मसाइल को हल करने के लिए नेक नियति के साथ जो है उस कारवान में शामिल होंगे, तो तफर्रुक ना होना चाहिए हमें कि कौन क़यादत कर रहा है, कौन किसके पीछे चल रहा है। मैं बहैसियत कारकुन उनके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। जो कोई भी बलूचिस्तान के हुकूक का अलम, बलूचिस्तान में होने वाली इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ जमहूरी अंदाज में मैदान में उतरता है, क़यादत को एक तरफ रखकर मैं एज़ ए कारकुन उनके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। मैं मजीद, मुझे पता है आप लोगों के सवालात भी कल भी थे, आज भी मजीद ज्यादा होंगे, उनके जवाबात हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वक्त मैं बलूचिस्तान के अवाम से भी अपील करता हूं कि वो भी अपने दोस्त और हमदर्द और उन अनासिर में जो है फर्क करें जिन्होंने अपने जिंदगी के कीमती लम्हात, आपकी दस्तार की सरबुलंदी, आपकी नम्न नामूस, आपकी इज्जत और आपकी गैरत के लिए वह वक्फ किए हुए हैं, और उन अनासिर में भी फर्क करें जिन्होंने आपकी कीमतें सरेआम इस्लामाबाद या कहीं और मकाम पर आपकी कीमतें लगाई हैं। इनमें फर्क करने से ये सिर्फ एक फर्द वाहिद की जिम्मेदारी नहीं बनती, ये इस कारवान का बोझ जो है एक फर्द वाहिद नहीं उठा सकता। इसमें हमारे तमाम सियासी अकाबरीन के साथ साथ बलूचिस्तान में बसने वाले तमाम अक़वाम, चाहे वो बलोच हों, चाहे पश्तून हों, चाहे हज़ारा हों, चाहे सिंधी जबान बोलने वाले हों, चाहे सराइकी जबान बोलने वाले हों, चाहे यहाँ पर बसने वाले वो सेटलर हैं जिनको हम बलूचिस्तानी कहते हैं, हम तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि बलूचिस्तान को इन मसाइल से किस तरह हम निकालें। ये सोचने का मकाम है आज हम सब के लिए कि बलूचिस्तान 75 सालों से जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं, हम जितने जद्दोजहद में तेजी ला रहे हैं, हमारे हकूक इससे ज्यादा जो गजब किए जा रहे हैं, तो उन गजब शुदा हकूक को किस तरह हासिल करें हम। अगर हमसे ज्यादा किसी के पास कोई आइडियाज हैं, वो हमें आके बताएं। अगर उनके पास हमसे ज्यादा कुछ मालूमात हैं या कोई रास्ता है, हमें आके बताएं। हम तो पाकिस्तान के आईन में रहते हुए एक जमहूरी सियासत के जरिए से बलूचिस्तान के हुकूक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बलूचिस्तान के लोगों की दुआएं, उन माओ बहनों की दुआएं जिनके प्यारे कई अरसे से उनसे जुदा किए गए हैं, उनकी दुआओं से इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने में कामयाब होंगे। मुफ्ती साहब, बात
حکمرانی کی نہیں، یہ بات ہے اختیاراتوں کی. اور جس کسی نے بھی اپنے مکمل اختیارات کی بات کی ہے تو اس کو اقتدار میں رہنے نہیں دیا گیا. نیشنل عوامی پارٹی کی پہلی منتخب حکومت تھی جس میں جمعیت علماء اسلام اور نیشنل عوامی پارٹی نے بلوچستان میں حکومت بنائی، وزیر اعلیٰ نیشنل عوامی پارٹی کا. اور اس کے بدلے میں خیبر، اس وقت NWFP تھا، اب خیبر پختونخوا ہوا ہے، وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کو سپورٹ کیا اور وہاں پر مولانا مفتی محمود صاحب چیف منسٹر بنے اور یہاں پر سردار عطا اللہ مینگل صاحب چیف منسٹر. 9 مہینے کی وہ حکومت تھی. اس 9 مہینے میں کوئی آسمان تو انہوں نے نہیں اٹھایا تھا. انہوں نے ایوانوں کے اندر، اور اس حکومت نے، پہلی منتخب حکومت نے اپنے بلوچستان کے لوگوں کے ان حقوق کی بات کی جس کی پاداش میں 9 مہینے کے بعد وہ حکومتیں نہ کہ صرف ختم کی گئی بلکہ تیسرا ملٹری آپریشن بلوچستان میں شروع کیا گیا. بات اب انگریزوں نے 200 سال یہاں پر ہم پہ حکمرانی کی، لیکن اختیارات انگریزوں کے پاس تھے. سپاہی بھی ہم تھے، افسر بھی ہم تھے، وزیر اعظم بھی ہم تھے، لیکن اس وقت بھی حقوق کی جدوجہد ہو رہی تھی اور آج بھی حقوق کی جدوجہد اور اختیارات کی جدوجہد ہو رہی ہے. حقوق آپ تب حاصل کر سکیں گے جب اختیارات کے مالک آپ ہوں. ہماری جدوجہد حقوق کے ساتھ ساتھ ان اختیارات کی ہے جن اختیارات کے تحت ہم اس ملک کے، اس مٹی کے مالک کہلانے کے لائق ہوں. تو نکات پولیٹیکل ہونے چاہیے، سیاسی نکات ہونے چاہیے جس میں بلوچستان کی معاشی بدحالی، بلوچستان میں لوگوں کی بے روزگاری، انسانی حقوق کی پامالی، بلوچستان میں ماروائے عدالتیں جو قتل عام ہو رہا ہے، بلوچستان میں انصاف کی دہلیزوں کے اندر جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کی روک تھام، انصاف سے محروم افراد کو انصاف مہیا کیا جائے اور مسنگ پرسنز کو بازیاب کیا جائے. ریٹ آف لا، قانون اور آئین کی جو حکمرانی ہونی چاہیے وہ ملک میں بھی ہونی چاہیے. بلوچستان میں، ملک میں کبھی کبھی اچانک سے آ جاتی ہے لیکن ہم تو یہاں پر اچانک بھی اس کو نہیں دیکھتے. تو ان نکات پر کوئی بھی آنا چاہتا ہے بالکل ہم تیار ہیں. ایک پارٹی بناتے ہیں، ایک پارٹی بنائیں. کوئی الائنس بنانا چاہتے ہیں اس پر الائنس بنائیں، لیکن ٹاپ پرائرٹی جو ہے یہ ہو، الیکشن جو ہے نا وہ سیکنڈری ہوگا.